श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथ नियुतं तं सजीवं साधयितुं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्ठे नमः पंचतत्मात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेम भक्ति प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जाह्नवीपतये नमः नमस्ते सुहळग्राम नमस्ते मुसळायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनं श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे त्रयमं कृष्ण पूर्वजाम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जयतं सुरतो पंगुर्ममंद मंत्रगति मत सर्वस्व पदाम्बुजो राधा मदन मोहनम दिव्याद वृंदारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नगर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा शिल गोविंद देव पृष्ठलभ्य सेव्य मान स्मरामि श्रीमान रसरसरंबी वंशी वट तटस्थित कर्षण वेणुषण गोपी गोपीनाथ श्री अस्तु नः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायण नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपास्तमो वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे परमानन्द माधव ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 41 42 43 सखा इति मत्वा प्रसभं जद उक्तम हे कृष्ण जादव हे सखे इति अजनता महिमानं तव इदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि च अपहासार्थं असत्कृतः असि विहार सज्जा आसन भोजनेषु एकः अथवा अपि अच्युत तत्समक्षं तत् क्षमये त्वाम् अहम् अप्रमेयं पिता असि
लोकस्य चर अचरस्य त्वम् अस्य पूज्यः च गुरुः गर्यान् न त्वत्सम अस्ति अभ्यधिक कुतः अन्यः लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव सखेति मत्वा प्रसभं जदुक्तम् हे कृष्ण हे जादव हे सखेति अजानत महिमानं तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि जच्चापः सत्कृतोऽसि विहार सज्जासन भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत् समक्षम् तत् ख्यामये त्वमहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यस्य गुरुगर्याम् न त्वस्य मस्तभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रय अप्रतिम प्रभाव गोटे गोटे श्लोक गाओ जति नाई जन दी जन गाओ तापर ये कर दो खानते हां दासी लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अविद्यात्वकुतन्या लोके त्रयेऽपि अप्रतिम प्रभावः नातोत्समस्ति अभिद्यात्मकन्या लोकत्रयेऽपि अप्रतिम प्रभावः पितास्य लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अविद्यात्वकुतन्या लोकत्रयेऽपि अप्रतिम प्रभावः
तीन टा पढ़ो 43 लोकस्य चराचरस्य समस्थिति कुतो अन्य हरे कृष्ण। पिता पिता असी आपण अटंती लोकस्य समस्त लोकर चर विचरणशील जंगम अचरस्य जा विचरणशील नुहे स्थावर त्वम आपण अस्य एहार पूज्य पूज्य च मध्य गुरु गुरु गरियान गरियान न नुहे त्वम सम आपणक सह समान अस्ति अच्छी अत्यधिक बड़ कुतः किपरि संभव अन्य अन्य लोकत्रये तीन लोकरे अपि मध्य अप्रतितम प्रभाव ये अतुलनीय शक्ति क्षमता आपण ए समग्र दृश्य जगतर पिता पूज्य व्यक्ति एवं गुरु अटंती आपणक सह केही समान नुहंती किंबा केही आपणक सह एक होई परिबे नाही। हे अतुलनीय शक्ति ए त्रिजगतरे आपण अकलनीय अटंती। भावार्थ पिता पुत्र जेपरि पूज्य भगवान श्रीकृष्ण सेपरि पूज्य से हेउछंती गुरु कारण से प्रथमे ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान करिसंती एवं वर्तमान से अर्जुन को भगवत गीता ज्ञान प्रदान करुछंती। तेणु से आदि गुरु एवं वर्तमान जो गुरु आसिबे बा जे गुरु हेबे से कृष्ण ठारू उद्भव गुरु परंपरा अंतर्गत हेबा उचित। श्रीकृष्ण प्रतिनिधि बिना केही गुरु होई परिबे नाही किंबा दिव्य ज्ञान प्रदान करि परिबे नाही। भगवान को समस्ते प्रणाम जनाउछंती से अकलनीय भाव विराट अटंती। केही परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण बड़ नुहंती कारण चित जगत रे किंबा भौतिक जगत रे केही कृष्ण के सह समान नुहंती किंबा तांको ठारू बड़ नुहंती समस्ते तांकर अधीन केही तांको टपी परिबे नाही। यह श्वेतसूत उपनिषद 6:8 रे अछि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तद समस्या भी अधिकश्च दृश्यते। भगवान श्रीकृष्ण इंद्रिय मान अच्छी एवं से एक साधारण मानव भली शरीर अच्छी किंतु तांका शरीर इंद्रिय मन एवं से निजे एगुड़िक मध्य कौनसी पार्थक्य नाही। जो मूर्ख लोक माने भगवान को भल भाव जानी नाहंती से माने कहंती जे कृष्ण तांकर आत्मा मन हृदय एवं अन्य सबुठारु भिन्न। कृष्ण स्वयं संपूर्ण अटंती तेणु तांकर कार्यबली एवं शक्ति समूह परम अटंती। एक कथा मध्य कहा जायछि जे तांकर इंद्रिय गुड़िक आंभमानक इंद्रिय परि नुहंती से इंद्रिय गुड़िक समस्त प्रकार इंद्रिय कार्य करि पारंती तेणु तांकर इंद्रिय गुड़िक अपूर्ण किंबा दोषयुक्त किंबा नुहंती किंबा शांत वा सीमित नुहंती। केही तांको ठारू बड़ नुहंती केही तांको सह समान होई परिबे नाही एवं समस्ते तांको ठारू सान अर्थात समस्ते तांकर अधीन। भगवान ज्ञान बल कार्यबली सब दिग अटे दिव्य अटे
ଯେପରି ଭଗବତ ଗୀତା 4:9 କୁହାଯାଇଛି, ଜନ୍ମ କର୍ମ ସମେଦିବ୍ୟମ୍ ଏବଂ ଯୋ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ତ୍ୱକ୍ତମ୍ ଦେହ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନଇତି ମାମିତି ସୁ ଅର୍ଜୁନ। ଯେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀର, ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା କଥା ଜାଣେ, ସେ ଏହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଆଉ ଏହି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରକୁ ଫେରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କ୍ରିୟାକଳାପ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ରିୟାକଳାପ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିୟମକୁ ମାନିବା। ତାହେଲେ ମାନବ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେବକ ଭୃତ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଆଦିଲ୍ଲା 5:142ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି, ଏକଲେ ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଆର୍ ସବୁ ଭୃତ୍ୟ। କେବଳ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଭଗବାନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ସେବକ ଭୃତ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ସେ ସର୍ବ କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ନମୋ ବିଷ୍ଣୁପାଦାୟ କୃଷ୍ଣ ପୃଷ୍ଠାୟ ଭୂତଲେ ଶ୍ରୀମତ୍ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନୀତି ନାମିନେ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେବେ ଗୌରବାଣୀ ପ୍ରଚରଣୀ ନିର୍ବିଶେଷ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ଗ୍ରାମେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେव प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। इस्कन जयपुर तरफରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଗୀତା କ୍ଲାସରେ। ଆପଣମାନେ ରୋଜ ଭାଗବତ ସଣ୍ଡେ କ୍ଲାସରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାନବର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିମିତ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୁଏ। ଶୁଣନ୍ତଂ ସୁକଥା କୃଷ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହୃଦନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରାଣେ ବିଦୁନତି ସ୍ୱତ ସତମ୍। କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିଲେ ପୁଣ୍ୟ ଅଧିକ ହେଲେ ଆପଣ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ। ଭଗବତ ଗୀତା ଆମର କୁହାଯାଇଛି, ଯେସାଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାପମ୍ ଜନାନ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଣମ୍ te ତନ୍ଦ ମୋହ ନିମୁକ୍ତା ଭଜନ୍ତେ ମାମ୍ ଦୃଢ଼ବତା। ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ଭଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମର ଧନ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମେ ସୋରୁମ୍ ଯାଇପାରିବା, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଯାଇପାରିବା, ଧନ ଦରକାର। ସେମିତି ଏ ଧନ ଅର୍ଜନ କଲେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ। ପୁଣ୍ୟ ବଳ ଧନ ଅର୍ଜନ କଲେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ। ଅନ୍ତରୁ ପାପ ଦୂର ହେବ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ରହିଲା। ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଆସିବ, ସତ୍ୱଗୁଣରୁ ତାପରେ ଭକ୍ତି କରିଚାଲିବ। ସତ୍ୱଗୁଣ ନ ଆସିଲେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ଯେ ସାଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାପ, ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପାପ ଅଛି ସେଇଟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ପୁଣ୍ୟ ଅଧିକ ହେଲେ ପାପ ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା। ଯେ ସାଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାପମ୍ ଜନାନ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଣ, ଯିଏ ପୁଣ୍ୟ ଅଧିକ କରିଛି, ନହେଲେ ଯିଏ ପୁଣ୍ୟ କମ କରିଛି ସେ ଆସିବେ ଇସ୍କନ, ଆସିବେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବେ, କିଛି ସମୟ କଲା ପରେ ମାସେ, ବର୍ଷେ, 2 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ ତାପରେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବେ। ନାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ହେଇଯିବେ। ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ନିରାକାରବାଦୀ ହେଇଯିବେ। ସାକାରବାଦୀ ନା, ଭକ୍ତିଟା ହେଉଛି ସାକାରବାଦୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିରାକାରବାଦୀ ହେଇଯିବେ। କାହିଁକିନା ପୁଣ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଯାଇଛି। ପୁଣି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତିରେ ନଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସେ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ହଉ ନହେଲେ କୌଣସି ସାଧୁସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଉଠି ପାରିବେ। ତ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ନେଇଛେ ଗୀତାର, ଭଗବତ ଗୀତା 11 ଅଧ୍ୟାୟ 41, 42, 43। 41 କହୁଛନ୍ତି, ସଖେତି ମତ୍ୱା ପ୍ରସଭମ୍ ଯଦୁକ୍ତମ୍। ଏଠି କୁହନ୍ତି, ଅତୀତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଜାଣି ନପାରି ଆପଣଙ୍କୁ ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଯାଦବ, ହେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ପାଗଳାମୀ ଯୋଗୁଁ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ନେହ ଯୋଗୁଁ ହେଉ, ଯାହା ସବୁ ମୁଁ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଏକ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଏକତ୍ର ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ, ବେଳେବେଳେ ଏକାକୀ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଏସବୁ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଅର୍ଜୁନ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହତା, କୃଷ୍ଣକୁ ସେ ସଖା ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ନା, ସଖା ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗରେ ସଖା ଭାବିକି ହିଁ କହିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ମାନେ ଦେଖିଲେ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ, ଆଉ ଶଳକ, ମାମୁଁ, ଶଳା, ତାପରେ ପୁତ୍ର, ନାତି, ଅଣନାତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋହଜାତ ହେଇଛି, ସେଠି ସେ କୃଷ୍ଣକୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଶାନ୍ତିବନୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇ ପାରିବ? ମୋତେ କେମିତି ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କହନ୍ତି, कार्पण्य दोष बहुत स्वभाव पृछामि तम धर्म समूढ़चेता जत श्रेयस स्यात् निश्चिंत ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम साधिमाम तो पपन। कहले, हे प्रभु, मु आपन को सखा भाव सब कहूली। हाँ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଡାଣ୍ଟିକି କଥା କୁହନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ହିତ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଯେମିତି ହେବ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗାଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାରେ କୁତସ୍ଥଂ କସ୍ମଳ ଇଦମ୍ ବିଷମେ ସମୁପସ୍ଥିତମ୍ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଜୁଷ୍ଟମ୍ ଅସୁର୍ଗ୍ୟଂ ଅକୀର୍ତ୍ତିକର ଅର୍ଜୁନ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏସବୁ ମହିଳା ତୁମ ପାଖକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆସିଲା? କୁତସ୍ଥ କିପରି ଭାବରେ? ତାପରେ 11 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହନ୍ତି ଅଶୋଚ୍ୟାନ୍ ଅନୁଶୋଚ୍ୟସ୍ତଂ ପ୍ରଜ୍ଞାଭାସସେ ଗତାସୁ ନ ଗତାସୁଚ ନାନୁଶୋଚନ୍ତି ପଣ୍ଡିତା। ତୁମେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛ କିନ୍ତୁ ତୁମେ 1 ନମ୍ବର ମୂର୍ଖ। ଯେ ପଣ୍ଡିତ ସେ କେବେ ଜୀବନ୍ତ କିମ୍ବା ମୃତ କାହାରି ପାଇଁ ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଏଥି ଯୋଗୁଁ ଦେଲେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଖା ଭାବ ଥିଲା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଖାଲି ଅର୍ଜୁନ ମୋହବଶତଃ ସବୁ କିଛି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ କଲେ, ମୁଁ ହେଲି ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଆପଣ ଗୁରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ହାତରୁ ସରକି ଯାଉଛି, ଖସି ଯାଉଛି, ଆଉ ମୋର ଦେହ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରି ଯାଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ଦିମାଗ ଆଉ କାମ କରୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୁରୁ ସେଠି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇଲେ କିଏ? ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସଖା ଭାବ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଗାଳି ହେଲା କୁତସ୍ଥମ୍, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଳି ହେଲା ଅଶୋଚ୍ୟନ୍ ଅନୁଶୋଚ୍ୟତମ୍ ପ୍ରଜ୍ଞାଭାସସେ ଗତାସୁ ନ ଗତାସୁଚ ନାନୁଶୋଚନ୍ତି ପଣ୍ଡିତା। ଯେ ପଣ୍ଡିତ ସେ କେବେ ଜୀବନ୍ତ କିମ୍ବା ମୃତ କାହାରି ପାଇଁ ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟାକୁ ଦେଲେ, ଯୋଉଟାକି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଶରୀର କ'ଣ ଆତ୍ମା କ'ଣ। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କେମିତି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶନ କରି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଜଣେ ସଂସାରୀ ଲୋକ ତାର ପିତା ଚାଲିଯିବା ଯୋଗୁରୁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇକି କାନ୍ଦୁଛି। ତାପରେ ଶରୀର ଆତ୍ମା ପୁରା ଭେଦ ତଫାତ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ଶୁଣି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହାର ମୋବାଇଲ ବାଜୁଛି? ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଲେ, ଯେ ବିଶ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବେ କି? ଗୁରୁ ହେଇଛନ୍ତି ନା। ଆମ ଗୁରୁ ପୂଜାରେ ଗାଉଛି ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦିଲ ଯେଇ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶିତ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାଟା ଏତେ ସହଜ ହେଇପାରିବନି। ଗୁରୁଙ୍କ ପଦାଶ୍ରିତ ହବ, ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଦେଖନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ। ସେ ଜ୍ଞାନୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ, ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଲା ପରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ ସନ୍ତ ସदैବ ହୃଦୟଂଶୁ ଯୋ ଶ୍ୟାମ ଅଚିନ୍ତ ଗୁଣସ୍ୱରୂପ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଦି ପୁରୁଷଂ ତମୋ ଭଜାମି। ପ୍ରେମର ଅଞ୍ଜନ ଲଗେଇଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିପାରିବ। ପ୍ରେମର ଅଞ୍ଜନ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଗଙ୍ଗାରେ ଗଙ୍ଗାରାମ ଯମୁନାରେ ଯମୁନାରାମ। ଯଦି ଆସୁଛେ ହଁ ଯିବା ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ଥବ। ସେମିତି ଗଙ୍ଗାରେ ଗଙ୍ଗାରାମ କ'ଣ ନା, ଗଙ୍ଗାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଯାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭଗବତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉଥିଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଜଣେ ଆସିକି ନାଚିଲା, ମାନେ ଏମିତି ନାଚିଲା ଭକ୍ତଙ୍କଠୁ ଉପରେ ଷ୍ଟେଜରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ନାଚ କୁଦରେ। ଗୁରୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ବାବା ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ନା ଗଙ୍ଗାରାମ। ତାପରେ ମଣ୍ଡଳୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ତା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କାଳ ପରେ ଯମୁନା ଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ନାଚିଲା, କୀର୍ତ୍ତନ କଲ, ବାବା ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ନା ଯମୁନାରାମ। ତ ଏଥିରେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯଦି ଆମେ ଆସୁଛେ ସେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ହେଲେ ବି ଟିକେ ଲାଭ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ଆମେ କାହିଁ ଧରିବାନି? ମାନେ ପୁରା ଗଙ୍ଗାରେ ଗଙ୍ଗାରାମ ଯମୁନାରେ ଯମୁନା, ଗଙ୍ଗାରାମ ହୁଅ କିମ୍ବା ଯମୁନାରାମ ହୁଅ, ସଂସାରରେ ରହିକି ଭକ୍ତି କର କିମ୍ବା ବନିଯାଅ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବନିଯାଅ। ଗୁରୁ ହେ ଥାକ ବା ବନେ ଥାକ ସଦା ହରି ବୋଲେ ଥାକ। ନାଇଁ କିଛି ସମୟ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଛୁଟି ହେଇଗଲା, ବର୍ଷ ସମାଜ ଯେତିକ ମାନେ ରିଚାର୍ଜ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କଲା ଭଳିଆ ସରିଗଲା ପରେ, ନାଇଁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଯିବାନି, ଚାଲ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବା। ନାଇଁ, ଏ ମନ ଚଞ୍ଚଳ। ଅର୍ଜୁନ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିছে, ଚଞ୍ଚଳ ହିଁ ମନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଦି ବଳବଦୃଢ ତସ୍ୟା ନିଗ୍ରମନ୍ୟ ବାଇରବି ସୁରଜ। ମନ ଚଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ନା ଅଭ୍ୟାସ ତୁ କୁନ୍ତେୟ ବୈରାଗ୍ୟଣ ଉଚ୍ୟତେ। ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏ ମନକୁ ସାଧନ କରିହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ସଣ୍ଡେ ଶୁଣିଲେ, କିଏ ହଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏ ସଣ୍ଡେ ଶୁଣିଲେ, ଯେତିକି ଚାର୍ଜ ହେଇଥିବେ 7 ଦିନରେ ସେ ଚାର୍ଜ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଯଦି ନ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଏ ମନ ତ ଚଞ୍ଚଳ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ କହିସାରିଲେଣି, କେମିତି ଭଜନ କରିବ? ନା ଅଭ୍ୟାସ ତୁ କୁନ୍ତେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଣ୍ଡେ ଆସିକି ଶୁଣିବି, ହରିକଥା ଟିକେ ଶୁଣିବି, ତାହେଲେ ଧରିଛି ଲାଇନ, ନ ନାଇଁ ବେଲାନି ହେଇଯିବ। କ'ଣ? ମାୟା। ମାୟା ଏ ଜଗତର ଅଧିକାରିଣୀ କିଏ? ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ। ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ 3ଟି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜୀବକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଭୌତିକ ମାୟା କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ତମଗୁଣ। ତମେ ଏଠିକି ଆସିଲ ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛ ସବୁ ସତ୍ୱଗୁଣ। ସତ୍ୱଗୁଣ ହବା ଯୋଗୁରୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା ଯୋଗୁରୁ, ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା
तथ साधु संग श्रद्धा हवा जो साधु संग है जदि श्रद्धाटा माया द्वारा रहिबो चलो ये समय कहीं घंटे 2 घंटा बसता जब फिल्म टे देखा मोबाइल टे खेलेबा तेणुक ये सत्वगुण रहा जदि ये डेली अभ्यास आ वैराग्य वैराग्य बोले वैराग्य किसी करने दरकार नहीं जहाँ कहुई शास्त्र मना कर शास्त्र विधिमुष वर्तते काम कारत शास्त्र जहाँ मना कर मानिया पड़ो जहाँ करने पड़ो जहाँ छाड़िया छाड़िया पड़ो ये हो गला वैराग्य अभ्यास तो कहते वैराग्य उचित वैराग्य और अभ्यास द्वारा एम को साधित हो पार तेणु ये कहार उद्देश्य जदि आम 7 दिन पर आसुचे शुणा घंटा 2 घंटा बसुचे जदि 7 दिन पर अन्य कड़े चलीगले ताले जोटा भारीटा जमी आप निकितिटा ने निकितिटार गोटे पटे 1 किलो बटकरा रहा गोटा 250 रहा किए भारी पड़ो किलोटा भारी पड़ो तेणु ठीक आसिक केते समय तुम रोच घंटे 2 घंटा 3 घंटा किंतु तापरे गला परे तेणुक माया केतले छाड़बनी माया कह तू जेल खाना जेल माने जेलर के कहीदे छाड़िया को जेल कर भल से केमी चारिपट दिगरे 4टा तार रखी लाइट पड़ुव राति भी भागी न जाओ से माया देवी के छाड़ेनी आमे मैंने जो भावुचे दुर्गा देवी कृपा सकपट कृपा अकपट कृपा गोटे कहु सामने जो कृपा आम मागुचे दुर्गा देवी ये दे दियो से दे दियो धन स्त्री धन घर द्वार ये सब प्रकृत कृपा नुहे प्रकृत कृपा हूँ जमी गोपी माने कात्यायनी पूजा करते कृष्ण को पति रूपे वर्ण करते सेमती जदि दुर्गा माँ को जाकि भक्ति करुच पूजा करुच माग आम कृष्ण को दे दियो देदेवी किंतु आम मागुचे कौन धन चैतन्य महाप्रभु कहले न धन न जनम न सुंदरी कविता जगदीश काम हे जगदीश मुझे कामना कर न धन मोर धन दरकार नहीं न जनम जन कहले परिवार परिवार परिजन ऐसा दरकार नहीं न धन न जनम न सुंदरी सुंदरी स्त्री भी दरकार नहीं न धन न जनम न सुंदरी कविता एटा स्त्री को पुरुष को स्त्री होते न पुरुष मोर पुरुष दरकार नहीं आ पुरुष यदि न स्त्री दरकार नहीं न धन न जन न सुंदरी कविता जगदीश काम हे जगदीश मोर एति कामना जगदीश काम मम जन्मनि जन्मनेश्वर भवताद भक्ति अहितु कि तुई मोर जिते जन्म दौंते दिंतु किंतु भगवताद भक्ति अहितु कि अहित कृपा करके मत भक्तिटा प्रदान कर किंतु आमे देख जो माने भक्ति करजे तो से तो धन मागिबेनी कि किसी मागिबेनी मागिले तो से पुण्य कर्म है जे किंतु जो माने भक्ति करूना से देखिए धूपकाठी नड़िया टेक मंदिर को जाकि केते बाड़िया केते सिंदूर पोती दौंती मुहर मुहसारा ना नहीं नदब देखिकी दियो ना आखि बंद करदे देखिए बुझिपार ना तेणुक सेटा को कह जाए सेटा हूँ पुष्पिता कथा गीतार मध्य कहुई जामिमा पुष्पिता वाचम प्रवदंती अविभसित वेदवाद रथपाथ जामिमा पुष्पिता वाच प्रवदंती अविभसित वेदवाद रथपाथ नान्य दस्तिनवादीन कामात्मन स्वर्गपरा कर्म विशेष बल भोगसज गतिपति जो मैंने भोग ऐश्वर्य गतिपति भोग ऐश्वर्य पाइबा से कौन करती ना देवता मान को जाती आ देवता मान को पूजा करती पूजा कले कौन हम मो झीर चाकरी हो जाऊ मो झी सुंदर बरटे पाई जाऊ भल से बाहागर हो जाऊ कि मो पुअर हो जाऊ ये सब कामना किंतु कृष्ण पाखे भी कहुई तुम्हें जो देवा देवी की मागुच जब कृष्ण पाखे मागिब सी यदि उन्नत भक्ति बा शुद्ध भक्ति नुह किंतु भक्ति कौन ना अकाम सर्वकाम व मुख्य काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योजना जजति पुरुष परम अकाम कामना नहीं सर्वकाम सब प्रकार कामना अच्छी अकाम सर्वकाम वा मुख्य काम एमती मुक्ति पाइबा चाहूच मुख्य काम उदार दे तीव्रेण भक्ति योजना जजति पुरुष पर तीव्रेण बहुत शीघ्र भगवान को भजन कर आउ कोठी जीवा दरकार नहीं कामना नाही कामना अच्छी मुक्ति पाइबा चाहूँ सब किंतु देवादेवी पाखे गले कौन हम ना से भक्ति हो पारे कृष्ण ठे भक्ति हो पारे कृष्ण ठे कर ध्रुव महाराज भाया जब भगवान को से कामना करके जमी भगवान को पाइले कहले काच खोजुली कांच न पाइले आ काच दरकार ना काच बादे कौन ये संसार जो आम सुख पाचे यहाँ तुच्छ कहुई काच सहित तुलना कराई कांचन कौन कांचन सुख भगवत धाम जीवा भगवान सहित बास करवा ये शरीर जड़ शरीर से गले शरीर चिन्मय शरीर मिल
तेणुक ध्रुव महाराज प्रभु भगवान कौन कहले ना तुम्हें भजन खर्च पाइबा आशा रखिज नियो 60,000 वर्ष राजूति कर राज्य भोग सुख कर तापर जाकि जीव तापर गले तेणुक से लाभ आमर हो पार भगवान थे कले ये संसार सुख भी मिल लास्ट को ये संसार विरक्ति है भगवान को पाक चली जा भक्ति करी यहाँ हूँ लाभ। तो ये जो 11 अध्याय जो विश्वरूप अर्जुन देखी से कौन कहते अतीत में आपणकर महिमा जानीपारी आपण को हे कृष्ण अतीत में आपणकर महिमा न जानीपारी आपण को हे कृष्ण हे जादव हे मोर बंधु बोली संबोधन करिछि पागलामी जोगु हेउ किंबा स्नेह जोगु हेउ जहाँ सब मु करछि सेथिपाई मते क्षमा करंतु पागलामी हो बा स्नेहयुक्त हो पागलामी कौन ना जदि भक्ति कर भक्ति रे प्रेम उत्पन्न हो गले जड़े पागल भाया काम कर स्नेह कौन स्नेह मामू पु भाई अर्जुन कर मामू पु भाई के कृष्ण पुणी भिणई भी हे सुभद्रा को विवाह कर स्नेह वसत आ प्रेम वसत भगवान भी जानी कि प्रेम वसत पागलामी हो सैटा कहती अतीत में जहाँ महिमा जानी न पारी आपण कृष्ण जादव माने सखा भाव देखिक कहले ना हे सखे हे जादव हे कृष्ण एरा किए संबोधन कर सखा भाव हेले ना धरिक डाकिब ना किंतु आपण एते बड़ महान विश्वरूप दर्शन देखला परे आपण एते महान मोर एथे अपराध होइछ निजको से धिक्कार करूछन विश्राम नेबा समय किंबा एक सज्जार शयन करने समय किंबा एकत्र भोजन करने समय बेले बेले एकाकी बेले बेले अनेक बंधुक समक्ष आपण को अनेक असम्मान प्रदर्शन करिछि माने एकाकी हो किंबा बंधु मेल रे हो असम्मान प्रदर्शन करछि कौन ना जतले सखा भाव रहउछि बंधु भाव रहउछि बंधुरे तो थट्टा मजालिया कथा जोटा कि 2 अध्याय मु कहि दैछन्ती जे मु आपण को वर्तमान सखा भावुनी गुरु ग्रहण कली आपण मते उपदेश देन से जिनसटा कहती अतीत रे मु आगुरु जहा कर दैछि आपण एते महान मु जानि परिनी किंतु समस्त सामना रे हो बा एकटा हो मु थट्टा मजा करिछि तण करी मते क्षमा करंतु एटा भी कहूंदी तापर कहते आपन को अनेक थर असम्मान प्रदर्शन करछि हे अच्युत ये सब अपराध पाई मते दया करी क्षमा करंतु अच्युत भगवान गोटे नाम है अच्युत आम नाम भगवान नाम भितर आकाश पाताल तफात अछि हाँ अच्छे ना नहीं भगवान ना है अच्युत आम ना प्रभु ना भी अच्युत अच्युत बेले कौन बुझे जी निजर स्थिति चित्त केबे हुंती ना अच्युत किंतु आम स्थिति रोचे कि सब जदि जड़े धनी है धर करोड़पति आउ केते वर्ष गला पर से छत्रपति हो ना नहीं जड़े छत्रपति है किसी वर्ष पर से करोड़पति बनी जड़े रूपवान अच्छी आउ किसी समय वर्ष 10 वर्ष बीती गला पर से कुरूप हो जाए ना नहीं भगवान का ना गोविंद आम ना क्या भीतर गोविंद था गोविंद बोले बुझीपार तो किए बुझीपार गोविंदर अर्थ ना हाथ टेकी जोरे कह पंच इंद्रिय से ना इंद्रिय इंद्रिय 10 इंद्रिय रोचे ना पंच इंद्रिय कहले भूल आमर इंद्रिय मानकर प्रभु जी कहुए गोविंद गो अर्थ गाई गो अर्थ इंद्रिय सेटा कोठे केतले पदटा लागिब गो अर्थ गाई जे गाई मान को सुख दियंती से गोविंद जेतले वृंदावन लीला रे कृष्ण गोचरण करथले तापरे गाभी मान को ब्रह्माहरण करदेले से लीला अछंती इंद्र जेतले वर्षा वर्षा कले तापरे गोविंद बिली ना देकी गले सेतरे कहछंती इंद्रिय इंद्रिय मानकर प्रभु गोविंद आ गो अर्थ इंद्रिय आम गो दास भगवान हेले आ गोस्वामी ये गोस्वामी गोदास भीतर कहुई गो दास गो अर्थ इंद्रिय मानकर दास आम किंतु गोस्वामी जे से इंद्रिय मानकर स्वामी इंद्रिय चाहू थो आखि देखिया चाहू था खराब जिन हो कि भल जिन हो कि जबत जमी कछुआ सहित उदाहरण दिखाई कछुआ तार निज अंग प्रत्यंग को निजर आयत रखी थाए जिते देखला लोक आसुच्च मारिया कि कौन कर भीतर पशि जाऊँ पुणी तार मन है बाहरी पड़ुछ कि आम सेमती ना ना आखि तो लगिगला हाँ खाइया चाहूँ भोक लगुच खाइया पड़ो तेणुक आम हेले गो दास से हेले गोस्वामी से भगवान ना गोविंद गोविंद अर्थ गाय की आनंद दियंती इंद्रिय मानकर प्रभु हृषिकेश भगवान ना हृषि अर्थ
हृषिकेश हृषिकेश माने इंद्रिय मानकर प्रभु हृषिकेश हृषिय दम्य भजन अच्छे आमर ये तेणुक ना आर कार्य किंतु आम ना आम कार्य हो पार ना क्या कार ना थब त्रिलोचन देखला कि अंध होदब ना ना त्रिलोचन त्रिलोचन क्या कह जाए शिवजी ना है त्रिलोचन किंतु आम ना जदि किए होता त्रिलोचन अंध हो जाए ना जाए त्रिलोचन आमर काम ना कहना रामचंद्र कहीं रामिया भंडारी कहीं अरे यहाँ किए रामिया भंडारी से आमर नाम आमर काम ना कि भगवान नाम अनुजाई काम तो एठे अर्जुन प्रार्थना कर 41-42 श्लोक जे मु आपण को सखा बा बंधु भावुली थटा मजा करी हाँ ये सब बाबद कहते अर्जुन अच्युत भी संबोधन कर अच्युत अच्युत मान जी स्थिति चित्त हमें ना भगवान स्थिति है सचित आनंद स्वरूप आउ गोटे हूँ जमी स्थिति का स्थिति सूर्य स्थिति हूँ सूर्य के अंधार देखिपारे ना से केते वर्ष अंधार होता आपंकर घरे रूम रे सूर्य हो लाइट हो लाइट भी सूर्य अंश ना तेणुक केते वर्ष काल काल वर्ष था किंतु जदि लाइटा मारिदेल ताले अंधार भागीगले अंधार कहन जे मुझे वर्ष है राजनीति करूँ एत वर्ष है ये कौन मत भगेदेले ना से स्थिति के च्युत हे ना अच्युत से स्थिति जो च्युत हमें ना सूर्य जमी सेमती सरस्वती देवी केबे हेले मूर्ख हो पारे ना से चाहिए भी चेष्टा कले भी मूर्ख हो पारे मूर्ख तो कालिदास तो पूजा करके से मूर्ख पंडित हो गले ना ना कालिदास कथा शुणी थे तापर लक्ष्मी लक्ष्मी केबे हेले गरीब हो पारे ना गरीब मुख को देखी से धनी हो आ लक्ष्मी कौड़ कर तेणुक ये हूँ स्थिति जे निज स्थिति केवल चित्त हमें से अच्युत तापर एटे कहते बंधु भाव से जहाँ जहाँ भूल कर जिनटा को माने प्रकाश करुँगी आम 43 श्लोक नवा पितासी लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यस्य गुरुगरियान नत्वस्य मोहस्य विधिक कृत कृतो अन्यो लोकत्रये अप्य प्रतिम प्रभाव एटे कहते आपण समग्र दृश्य जगतर पिता पूज्य व्यक्ति एवं गुरु अटंती आपणक सह केही समान नुहति किंबा केही आपणक सहित केही आपणक सह एक होई परिबे नाही हे अतुलनीय शक्ति ए त्रिजगत रे आपण अकलनीय अटंती एटे त्रिजगत कहीं कहले जगत तो बहुत किछ अछंती त्रिजगत कहीं कहले हाँ हाँ ये स्वर्ग मत एटा हूँ कहे गोटे ब्रह्मांड 14 लोक किंतु ये त्रिजगत कहले स्वर्ग मर्त्य पाताल उदाहरण स्वरूप रामचंद्र रामचंद्र फुल न डाक सर्टकट है राम आस ये सेमती 3 जगत कहले 14 लोक आग आसी बुझे ना गोटे गोटे ब्रह्मांड 14 लोक ऊपर को 7 तल को 7 किंतु ये त्रिलोक कहीदेले स्वर्ग मर्त्य पाताल स्वर्ग रे जो 7 अच्छा से चलीगले आ मर्त्य तो मर्त्य आ पाताल पाताल जो अच्छा से चलीगले जो त्रिलोक ये कहुए आदि देखिए प्रकृति से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कृष्ण गोटे ना अनंत कोटि कि त्रिलोक त्रिजगत बोली कहुए आपण ये समग्र दृश्य जगतर पिता कोठे कहते ना 14 अध्याय 4 श्लोक सर्वजनिषु कुंतेय मृत्यंति संभवति जा तासाम ब्रह्म महजनि अहम बीज प्रदपिता हे कुंतेय सर्वजनिषु कुंतेय मृत्यंति सर्वजनिषु कुंतेय मृत्यंति संभवति जा तासाम ब्रह्म महजनि अहम बीज प्रदपिता जेते सब भूत प्रकृति रे जीव अछंती यदि भूत प्रकृति को मां कहा जाए ताले पिता हले किए भगवान से जेते सब जीव प्रकृति पिता हमें भगवान पिता समस्य जगत जगत यदि जगत जिते सब पिता बोली कहते पिता समस्य जगत माता धाता पितामह आउ कई पिता ना आउ कई माता ना हरे कृष्ण
आखि लाखि जाऊँ। तेणुक एठे 43 श्लोक से कथा अर्जुन कहते आपण समग्र दृश्य जगतर पिता पूज्य व्यक्ति एवं गुरु। गुरु केमिति सृष्टिर प्रारंभ जिते सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पद्म नाभि कमल भगवान गर्भधारी विष्णुकर नाभि कमल उत्पन्न हेले पद्म बसिकी से निजको जानी पार मु किए मु कौटू आसिली से पद्म नाड़ भितर ऊपर तल हमें कि जानी पार तापर तप कहुई से तपस्या करने द्वारा तापर भगवान ज्ञान देते वेद ज्ञान देते से ब्रह्मा जो समस्त गुरुंकर गुरु गुरु हेले भगवान कृष्ण से गुरु ये कहते आपण समग्र दृश्य जगत पिता पूज्य व्यक्ति और गुरु अटंती। ब्रह्माकर गुरु हेले माने ब्रह्मा का पर सब ना ब्रह्माकर गुरु माने जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु। आपण सह कई समान नुहति किंबा कहीं आपण सह एक हो पारिबे नाही। हे अतुलनीय शक्ति ए त्रिजगत रे आपण अकलनीय अटंती। पिता पुत्र जेपरी पूज्य भगवान श्रीकृष्ण सेपरी पूज्य होउछंती गुरु कारण से प्रथमे ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान करछंती एवं वर्तमान से अर्जुन को भगवत गीता ज्ञान प्रदान करछंती। तेणु से आदि गुरु एवं वर्तमान जो गुरु आसीबे बा जे गुरु हेबे से कृष्ण ठारे उद्भव गुरु परंपरा रे आसीबा हेबा उचित। जे वर्तमान गुरु बनिबे कृष्णकर गुरु परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस विदु सकाल नियमता दुजोग नष्ट प्रंतक। एटे कहते अर्जुन ये पचारे जे कृष्ण तुम्हें तो कौच मु ये ज्ञान सूर्य देवता को देती व्यवसान मन अभिप्राय मनु इच्छा कबीर ताले मु केमती बुझीबी जे एटा प्रकृति रे कृष्ण को जानी अर्जुन किंतु आमर जो समाज रे लोक प्रश्न उठेबे जे कृष्ण तो एबे द्वापर युग रे आसिले सूर्य तो सृष्टि जेबेठु अछंती सत्य युग द्वापर त्रेता द्वापर कली तेणुक ये केमती ज्ञान देले से प्रश्नटा एठे से करूंती तापर उत्तर देले बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन बहु जन्म तुमर मोर विधि है कि भगवान हिसाब से मन रखी तुम्हें जीव हिसाब से भूली जाइछ आ परंपरा एमती आसी एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्व विदु। तेणुक परंपरा जी कृष्ण कथा कहबे से परंपरा आसवा दरकार। एमती ना आज दी दिन पढ़ीदे गीता भागवत पढ़ीदे कृष्ण को जाने कि कृष्ण परंपरा आसीने ताकू कहवा ताहले सेटा कौन हम श्लोक अच्छी शास्त्र अवैष्ठ मुखद गीनम पूत कथा अवैष्ठ मुखद गीन पूतं हरिकथा मुतं शुणतं नैव कर्तुत सर्प उच्चिष्ट जथाप। जदि अवैष्णव विष्णु भक्त है नहांती से कृष्ण कथा शुणा ताले कौन हम ना कृष्ण कथाटा हूँ अमृत जमती क्षीर क्षीरटा हूँ अमृत किंतु क्षीर जदि साप मुह मारिदेला से अमृत अमृत हो कि से विष हो सेमती जड़े वैष्णव है नहांती से कृष्ण कथा कहते कथा शुणिले से कथार किसी फायदा हम ना। जमती गोटे उदाहरण स्वरूप महू बोतल भितर अच्छी महू महू जड़े चाखिनी किंतु महूर पूरा व्याख्या वर्णना कर व्याख्या कौन जदि व्याख्या वर्णना कर तो महू चाखिया कथा चाखी पारनी ना जदि कृष्ण पाखे समर्पित है कृष्ण कथा कहूँ आम केमी आमको के समर्पित कराइदेवे बुझे ना से जाओ भागवत पढ़ वैष्णव स्थान एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण वैष्णव को शुण विष्णु भक्त वैष्णव तेणुक भगवत गीता भागवत विष्णु भगवत शुणिया दरकार परंपरा ज्ञान रे आसवा दरकार एमती ना मन में जहाँ आसला से आम प्रकाश करदे से एवं परंपरा प्राप्त नुहे। एठे प्रपाद पर्पटर से कहते जे कृष्ण को जाना हेले परंपरा ज्ञान दरकार परंपरा आसुवा दरकार। भगवान समस्त प्रणाम जना हुंती श्रीकृष्ण प्रतिनिधि बिना कहीं गुरु बनी पारे ना कि दिव्य ज्ञान प्रदान करें ना भगवान को समस्ते प्रणाम जनावती। दिव्य ज्ञान न पाइले कृष्ण को पाइपर ना जदि आम वैष्णव गुरु ग्रहण करवानी जे एबे तो गुरु बहुत गुरु बा भगवान निजको गुरु कथा छाड़ भगवान भी छतु फुटिला हलधर महाराज कहते जे ओडिशा रे छतु जमी फुटेनी ना नड़ा पड़ जाए पचिगला छतु जमी फुटे मुंड डुंगर सेमती भगवान बाहर पड़े जहाँ को देखो जी ना जी किसी की भगवान मान क्या कहते भगवान किंतु भगवान कौन हेले कौन क्वालिटी थे जड़े भगवान हो पार
ଏଇଟା କେଇଠି ଶୁଣିବ ନା ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବ, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କରିବ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟିଟା କ'ଣ କୁହ? ଆର ମାନେ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟିଟା କ'ଣ ହେଲେ ଭଗବାନ ଜଣେ ହେଇପାରିବ? ଜଣେ ବେଲେ କେହି ଏତିକି ହେଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଏଇଆ ଭଗବାନଙ୍କର, ସେତିକି କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଅଧିକାରୀ ସେ ହେଲେ ଭଗ। ଭଗ ଆଉ ବାନ, ଭଗ ଅର୍ଥ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବାନ ଅର୍ଥ ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁକରି ଏଠି ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତି, ଗୁରୁ ହବାକୁ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହିବେ, ପରମ୍ପରାରେ ଆସିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଭକ୍ତି ତମେ କରିପାରିବ। କେହି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଚିତ୍ ଜଗତରେ କିମ୍ବା ହଉ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ହଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମାନ କେହି ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ, କେହି ତାଙ୍କୁ ଟପି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ୱତ ସ୍ୱତ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନ ତସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ କର୍ଣ୍ଣମ ଚ ବିଦ୍ୟତେ ନ ତତ୍ ସମସ୍ୟାଭିଧି ନ ତତ୍ ସମସ୍ୟାଭ୍ୟଧିକ କଶ୍ଚ ଦୃଶ୍ୟତେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ଅଛି ଏବଂ ଏକ ସାଧାରଣ ମାନବ ଭଳି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆମ ଭଳି ଶରୀର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯିବା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯିବା କି ଯେଉଁମାନେ ନିରାକାରବାଦୀ ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଭଗବାନ ନିରାକାର ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯିବ, ଯଦି ଭଗବାନ ନିରାକାର ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଯିବା ଆମ ବାପା ଏମିତି ହେଇକି ଯିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ନିରାକାର ହେବେ କି? ନିରାକାର ବୁଝି ହଉଛି ତ? ଆକାର ଆଉ ନିରାକାର, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହାତ ବୁଲଉଛେ ଏଇଟା ହଉଛି ନିରାକାର, କିନ୍ତୁ ଆକାର ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକାର ବୋଲି ଭାବେ। ଭଗବାନ ନିରାକାର ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ଆଉ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ତଫାତଟା କ'ଣ? ନା ସେଇଟା ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆମର ଯେମିତି ଆତ୍ମାଟା ହେଲା ଚିନ୍ମୟ, ଇଏ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଶତକଡ଼ା 100% ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମର ଆତ୍ମା ହେଲା ଚିନ୍ମୟ, ଶରୀର ହେଲା ଜଡ଼, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମା ବରାବର ସଚିତ ଆନନ୍ଦ। ଆତ୍ମା ଯାହା ଶରୀର ସେଇଆ। ତେଣୁକରି ଆମର ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ଥବା ଯୋଗୁରୁ ଶରୀର କଥା କହିପାରୁଛି, ଚାଲୁଛି, ବୁଲୁଛି, ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଆତ୍ମା ନ ରହିଲେ କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ଚିନ୍ମୟ, ସିଏ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଖାଇପାରିବେ, ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ କରିପାରିବେ, ପ୍ରକୃତି କି ଗର୍ଭବତୀ କରନ୍ତି। ମୟା ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରକୃତି ଶ୍ଵେତ ସଚରାଚର ହେତୁ ନାନେନ କନ୍ତେ ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଇକ୍ଷଣ କରିଦେଲେ ତ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଗଲା ପ୍ରକୃତି, ସେଥିରୁ ପ୍ରକୃତି କି ମା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଗଲୁଣୁ, ଏଠିକି ଗଲୁଣୁ, ଏମିତି ମେଡିସିନ ବାହାର କରିଦେବୁ ଲୋକ ଆଉ ମରିବେ ନାହିଁ, ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଯଦି କିଛି କଥା ହେଲା ନେଚର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତି, କ'ଣ ମନକୁ ମନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ନେଚର ଦ୍ୱାରା ଇଏ ହେଇଗଲା, ସେ ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯେ ପଢୁଥିବେ ସେ ଜାଣିବେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ଲୋକ ବିବାହ କରିଛି, ବିବାହ କଲା ପରେ ତାର ଜବ୍ ଅଛି, ସେ ଜବ୍ ଚାଲିଯାଏ, ତାପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ, ବିବାହ ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ତାର ସନ୍ତାନଟେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର, ଘରର ଯାହା ମାନେ ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଏ ଯାହା ସବୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବାପାକୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ମା, ମମି, ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମମି ଯେ ସେ ତ ଜାଣିছে ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କିଏ ଜଣେ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନକର ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମାନେ ସଣ୍ଡେରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ସେ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଏଠୁ ଦେଖିଲେ, ପୁଅ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ତା ମାଆକୁ ପଚାରୁଛି, ଇଏ କିଏ? ଏ ତୁମ ବାପା। ବାପା ମାନେ ମତେ ସେ ଜାଣିନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ସେମିତି ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମେ ସବୁ ପାଉଛେ, ମାଠୁ ସେ ସବୁ ପାଉଛି ନା, ଛୁଆଟା ମାଠୁ ସବୁ ପାଉଛି, ତେଣୁକରି ମାକୁ ଜାଣିପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ଏଠି ଉଦାହରଣ ତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ସବୁ ତ ହୁଅନ୍ତି,
प्रकृति की यदि ईक्षण न करेंगे से शुक्ला होगी रही किसी ना गछ लता पहाड़ किसी किसी उत्पन्न हम ना बुझे तो किंतु प्रकृति की नेचर को जानी किंतु भगवान को जानी ना सेठे कहती मया दीक्षण प्रकृति श्वेत सचराचर मो ईक्षण प्रकृति कार्यकारी कर मो ईक्षण से सृष्टि करुच्ची अंगानी जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिर जगान्ति अंगानी जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती भगवान अंग प्रत्यंग अंगानी जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती सबू काम करें भगवान को भोग लगे देखिए पुरी जगन्नाथ मंदिर रे गरुड़ पाखे गरुड़ पछपटे खोला मंडप गोटे मंडप अच्छी ना से भोग लगे जगन्नाथ को ये डाके केमी खाते खाली लक्ष्यटा पड़गला आखिटा नजरटा पड़गला भगवान सबू अंग प्रत्यंग सब किसी कार्य करें किंतु आमको कहे से दूर रखा 10 हाथ दूर खा भोका मरीज पचे खाई ना ये है भगवान भितर तफात किंतु भगवान अंश भगवान कहते मो अंश जीव मोर अंश ममई अंश जीव के भगवान नहीं पार ना भगवान 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 ज्ञान बल कार्यावली सब दिव्य अटे जेपरी भगवत गीता 4:9 कहुई भगवान सब दिव्य जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्यक्तुम देहि पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन हे अर्जुन मोर जन्म कर्म दिव्य आम कर्म दिव्य आम जन्म दिव्य आम जन्मटा हूँ कौन ना माँ गर्भरे 9 मास 10 दिन रही 10 मास रही उल्टा मुंडटा तलू गोड़ दीटा ऊपर को ना नहीं एबे क्या डाकीद गोड़ बांधिकी झुलाई दबा से घंटाटे रही पार तेणुक आम कष्ट पाइक आसुचे किंतु आसला माने बापा माँ जापारती हापी बर्थडे हाँ सी कांदी कांदी केते दुख पाइक आसी सी जानी कि आम हापी बर्थडे कर आ गोटे कथा माने हापी न्यू ईयर कर भी जन्म बर्थडे जो करे एथर हलधर महाराज कहती जे अरे जन्म होमें आयुष नहीं आसी धर गोटे वर्ष गोटे वर्ष छुआ को तार हापी बर्थडे कर जन्मदिन पालन कर पालन कौ खुशी तार तो 100 वर्ष रु गोटे 100 टंका अच्छी गोटे टका चलीगले 99 टका रहा हाँ लाभ तार कोपटे हाँ किंतु भगवान सेमती ना भगवान जन्मोत्सव पालन धूमधाम जिते आम पाखे अच्छी सक्षम से हिसाब से कहीं जन्मटा हूँ दिव्य भगवान केतले जन्म नियंती चतुर्थ अध्याय कहले बा जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवृद्धन अधर्मस्य तदात्मन सुजनम परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि प्रत्येक युगे मु आसे जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति ग्लानि नष्ट होगा को बसुजी धर्मटा नष्ट होगा को बसुजी जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत हे भारत परित्राण साधुना विनाशाय तो दुष्कृत जो मैंने दुष्कृत रावण भाया से विनाश करी आउ साधु मान परित्राण करी खुशी कर उद्धार करी परित्राण साधन विनाशाय दुष्कृत धर्म संस्थापन धर्म टा संस्थापन करी संभव उगे उगे प्रत्येक युगे मैं आसूस तेणुक भगवान केमी जन्म आम भाया आम आम कर्मफल भोगिया आसीचे आज धर पितामाता मनीष पितामाता पाईगले कुकुर पितामाता पाइबा को नाली को नर्दमा पड़ी घुषुरी पितामाता पाइबा आम कर्मफलटा नहीं कि आमको पितामाता दौर किंतु भगवान जिते आसती सी ये जो आसती जीवर दुखटा को हरण करेंगे साधु सन्त को उद्धार करेंगे परित्राण करेंगे साधु को विनाश करेंगे दुष्कृत मान धर्मटा को संस्थापन करेंगे से भगवान ये कहते जन्म कर्म कर्म भी भगवान जो कर्म करूँ आप करें ये उदाहरण दिखते गुरुदेव शिवजी भक्त किए थे शिवजी कहे बाबा गंजेई एरा प्रकृत में आम मैंने सब ढंग करके शिवजी गंजेई टाणी ना से विषपान कले समुद्र मंथन विषपान कले ना से विषपान कर ये गंजेई ये करने गंजेई दिया गंजेई ना
ଶିବଜୀ କି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗରମ ବଡି ଗରମ ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିଷପାନ କଲା, ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀତଳତା ରଖିଲେ। ସମୁଦ୍ରରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବାହାରିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠି ରହିଲେ ଶୀତଳ ଦବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଲଗେଇକି ବାବା ଖାଇବେ ବୋଲି ଲଗେଇଛେ। ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କଥା, କୃଷ୍ଣ ରାସ କଲେ, କିଏ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ କହିବା କୃଷ୍ଣ ତ ରାସ କଲେ, ଆମେ ରାସ କରିବା, ଆମେ ମରିବାନି? ସେମିତି ସେ ବିଷପାନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯଦି କିଏ କହିବ ମୁଁ ବିଷ, ଆମର ଶିବଜୀ ବିଷପାନ କଲେ ମୋଠୁ ପାଏ, ଆଉ କାଲିକି କଥା କହିବାକୁ ନଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ଦିବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯଦି ଆମେ ଇଏ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ସେଥିରୁ ଏଠି କହନ୍ତି 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟମ। କର୍ମ ପୁଣି କଣ କଲେ? 7 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, 7 ବର୍ଷର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ କାଣିଆ ଗୁଟିରେ ଟେକିଲେ। ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବେ ତାଙ୍କୁ କୁହ 7 କୋଷ ତୁମେ 7 କିଲେ କାଣିଆ ଗୁଟିରେ ଉଠାଅ, ଉଠେଇ ପାରିବେ? ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ କର୍ମ ବି ଦିବ୍ୟ। ନାଗ ସାପ, କାଳିଅ ନାଗ, ଯାହାଙ୍କର ଖାଲି ଉପରେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଗଲେ ଜଳର ମାନେ ଗ୍ୟାସରେ, ବିଷ ଗ୍ୟାସରେ ମରିକି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକି ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ମରି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଫେଣ ଉପରେ ସେ ନୃତ୍ୟ କଲେ। ଆମେ କରିପାରିବା? ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯିଏ ତତ୍ଵରେ ବୁଝିବ ଯେ ଭଗବାନ ହେଲେ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ରାସଲୀଳାଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିଲେନି, ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନ କିଏ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ପଢୁଛେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛି ମିଡିଆରେ, ଏରା ସବୁ ଶୁଣିଲେ କାନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ପଣ୍ଡିତ ଭାବିକି ବାହାରି ପଡୁଛନ୍ତି ମିଡିଆରେ, କୃଷ୍ଣ ଏୟା କଲେ, କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଭଗବାନ ହେଲେ, ରାଧାରାଣୀ କିଏ, ରୁକ୍ମିଣୀ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଥିରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ, କୃଷ୍ଣ କିଏ ଜାଣ। ଆରେ ରାମ ଅବତାରରେ ଏକପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଥିଲେ, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଋଷି ମାନେ ତପସ୍ୟା କରିକି କୃଷ୍ଣକୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନାଇଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ପତି ବେଲେ ତୁମେ ଏଇ ସଂସାର ଯୋଉ କାମ ଭାବ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ରଖୁଛ। ଆରେ ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ମିଶ୍ରିଟାକୁ ନବା, ମିଶ୍ରିଟାକୁ ଯୋଉ ଟୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବ ସେ ମିଶ୍ରି ହିଁ ମିଶ୍ରି। ଆମ ଶରୀରଟା ହଉଛି କଣ? ଆମ ଶରୀର ହଉଛି ରକ୍ତ, ମଳ, ମୂତ୍ର, କଫ, ବାତ, ପିତ୍ତ ସବୁ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି। ଆମ ଶରୀରଟା ହଉଛି ଜଡ଼ ଶରୀର, ଏଇ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଶରୀରଟା ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ସତ୍ ଚିତ୍ ଆତ୍ମା ଯାହା ତାଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ସେଥିଯୋଗୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଅବଜାନନ୍ତି ମା ମୁଢ଼ା ମାନୁଷୀ ତନୁ ଆଶ୍ରିତମ୍ ପରମ ଭାବ ମଜାନତ ମମ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱରମ୍। ମୋ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରେ ଏମିତି ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଆସେ, ସେ ମୋତେ କହେ ଏ ହଉଛି ଆମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ, ଅବଜାନନ୍ତି, ମୋତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ମା ମୁଢ଼ା, ଇଏ ମୂଢ଼ ମୂର୍ଖ। ଅବଜାନନ୍ତି ମା ମୁଢ଼ା ମାନୁଷୀ ତନୁ ଆଶ୍ରିତ, ମନୁଷ୍ୟ ତନୁ ଶରୀର ଧରିକି ମୁଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା, ମୋର ଯେମିତି ଶରୀର ରକ୍ତ ମଳ ମୂତ୍ର, ସେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର ସେୟା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଉଦ୍ଧାର ନ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବି ସେମିତି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀଷ୍ମ ଇଏ କଲେ, ଶପଥ କଲେ ଯେ ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବି, ନହେଲେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମାରିବି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶରୀରରେ କବଚ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲା, ସେ କବଚ ଫିଟିକି ଶରୀରରେ ବାଜିଛି, ଆଉ ରକ୍ତ ବାହାରିଛି। ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେ କଣ କହିବେ, ଆରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ଶରୀରଟା ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ, ତାର ରକ୍ତମଳ ଆସିଲା କୁଆଡୁ, ଏ ତ୍ରିଧାତୁ କୁଆଡୁ ଆସିଲା, କଫ ବାତ ପିତ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଦେଖିବେ, ଭଗବାନ ଦେଖିବେ କାହିଁକି ନା, ଆଉ ପରେ କହିଲେ ଅବଜାନନ୍ତି ମା ମୁଢ଼ା ପରେ ଭକ୍ତ ମାମ ଅଭିଜାନନ୍ତି, ଭକ୍ତି କଲେ ସେ ମତେ ବୁଝିପାରିବ। ନାହ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବସ୍ୟ ଯୋଗ ମାୟା ସମାବୃତା ମୂଢ ଅୟମ ନା ବି ଜାଣନ୍ତି ଲୋକ ମାମ ଜୟମ୍। ଏ ମୂଢ ମୂର୍ଖ ମାନେ ମତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୋ ମାୟା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଯାଦୁଘର ଦେଖିବେ, ଯାଦୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଯାଦୁଘର ଯିଏ ଯାଦୁ କରୁଛି ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଅସଲି ପଇସା ନୁହଁ, ନକଲି ପଇସା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଛି ମୋ ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏମିତି ପଛରେ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ କରିଦଉଛି, ଟିକେ ମାଟି ଟିକେ ପକେଇ ଦଉଛି କି କାଗଜ ଟିକେ ଚିରିକି ପକେଇ ଦଉଛି, ନୋଟ ଗୁଡାକ ବାହାରି ପଡୁଛି। ଆରେ ନୋଟ ଗୁଡାକ ସେ ବାହାର କରିଦଉଛି, ସିଏ ଆସିକି ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତା ନା, ତୁମକୁ ଚାଉଳ ଖଣ୍ଡେ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା 2 ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଗନ୍ତା। ସେମିତି ଭଗବାନ ଏଠି ଯୋଉ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ସେ ଯୋଗ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ନାହ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବସ୍ୟ ଯୋଗ ମାୟା ସମାବୃତ। ମହାମାୟା ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଗ ମାୟା। ତାଙ୍କର 2ଟା ମାୟା ଭିତରୁ ମହାମାୟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି, ଯେମିତି ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଆସିବ,
যে ଦାସ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିଶା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ପରେ ନିଜକୁ ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଜୁଳୁଜୁଳା ପୋକଟାକୁ ସମାନ କରିବା, ସମାନ ହବ କି? ଜୁଳୁଜୁଳା ପୋକ ଜାଣିଛ ତ, ରାତିରେ ଟିକେ ଥବ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବ, ଲାଇଟ୍ ଧୁକ୍ 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 କରୁଥିବ। କିଏ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ କହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଜୁଳୁଜୁଳା ପୋକଟା ସେ, ସେମିତି ସେ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ କେତେ ମହାନ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଖା ତାପରେ ଇଏ ଡାକୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଗ ମାୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିଶା ଜ୍ଞାନ। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ମୁଁ କେତେ ତୁଚ୍ଛ, ମୁଁ କେମିତି ସଖା ଭାବିଲି, ମୁଁ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ହେ ସଖେତି କେମିତି ଡାକିଲି, ମୋର ବଡ଼ ଅପରାଧ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିଶା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ଦାସ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମିଶା। ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କଲେ, 11 ବର୍ଷ ରହିକି ଲୀଳା କଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ସଖା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ବଛଡ଼ା ଚରେଇବାକୁ ଆସନ୍ତି, ବଛଡ଼ା ଛାଡ଼ିକି ସେ ଖେଳ କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ କରନ୍ତି। ଖେଳ କଣ କରିବେ ନା ଯିଏ ଖେଳରେ ହାରିବ ସେ ଘୋଡ଼ା ହବ, ଆଉ ଯିଏ ଜିତିଥିବ ତାକୁ ବସେଇକି ନେଇକି ଯିବେ। କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଶ୍ରୀଦାମା କଣ କରନ୍ତି ନା ଜିତି ଯାଆନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ହାରିଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀଦାମା କହେ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଘୋଡ଼ା ହୁଅ, ସମସ୍ତେ ଘୋଡ଼ା ହେଇକି ନେଇକି ଗଲେଣି। କହିଲେ ନା ମୁଁ ରାଜା ଛୁଆ, ମୁଁ କାହିଁ ଘୋଡ଼ା ହେବି, ହେଲା ରାଜା ଛୁଆ ମୁଁ କାହିଁ ଘୋଡ଼ା ହେବି। ତାପରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିବେ, କୃଷ୍ଣକୁ ଆଉ ଖେଳେଇବାନି, କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ଚିଟିଂ କରୁଛି। ଏଇଠି କିଏ ରାଜା, ତୁମେ କି ରାଜା, ତୁମେ ଯାହା ଆମେ ସେଇଆ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ଲୋକ, ଆଉ ତ ମନେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା ଆମେ ସେଇଆ, ତୁମେ କଣ ରାଜା ତୁମେ ଘରେ ମାନନ୍ତିନି, ସେଠେଇ କିଛି କାମ କଲେନି। କିନ୍ତୁ ଏଠେଇ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଦେଲେ, ସାତ୍ୟାଜି ନିଜକୁ ଦୈନ୍ୟତାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଅପରାଧ ହେଇଛି କି କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱାରିକାରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ, ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବ। ଯଶୋଦା ମା, ଦେବକୀ ମା ଆଉ ଇଏ ବସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଅକ୍ରୁର ଧରିକି ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ, କଂସକୁ ମାରିଦେଲେ, କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ପିତାମାତା କହିକି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଡ଼ ଘୁଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯଶୋଦା ମା ନନ୍ଦ ବାବା, କୃଷ୍ଣ କଠଉ ନେଇକି ଯା, ମୁଣ୍ଡରେ କୃଷ୍ଣ କଠଉ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଟି ଖାଇଲେ, ସେତେ ସେ ଯଶୋଦା ମା ଦେଖିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର କହିଲା, ଆସିକି କଲେ, ଦେଖିଲେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସାତ୍ୟାଦି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି, ସାତ୍ୟାଦି ଭଗବାନ ହେଠୁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଯୋଗ ମାୟାକୁ ଇଏ କରିଦେଲେ। ସାତ୍ୟାଦି କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ଛୁଆଟା କହିକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ତନପାନ କରନ୍ତି। ଇଏ ମାତ୍ର ଗୋଟେ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଆସିବ, ତାପରେ ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ ଯଶୋଦା ଯେମିତି ଡାକୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ଡାକିବା କଥା ସେମିତି ଡାକ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ସଖା ମାନେ ଆଉ ପ୍ରେୟସୀ ରାଣୀ ମାନଙ୍କ କଥା ନିଅ। ରାଣୀ ମାନେ 16,108 ରାଣୀ, 16,108 ରାଣୀ। ସିଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ନାରଦ ମୁନି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହ ଜ୍ୱର ହଉଛି, ତୁମର ଯଦି ଧୂଳି ଟିକେ ଦବ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଇଏ କହିଲେ ନା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ଆମେ ଦେଖିବ ନରକକୁ ଯିବୁ ନା କଣ, ମନା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ନାରଦ ମୁନି ଆସିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ, ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଯେତେ ନେଇଯାଉଛ ନିଅ, କଣ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ତ କାହାକୁ ତୁମେ ବାଲି ଧୂଳି ଦବ, ତମ ପାଦ ଧୂଳି କାହାକୁ ଦବ, ଭଗବାନ। ଆମେ ପଛକେ ନରକୁ ଯାଉ, କୃଷ୍ଣ ଆମର ଭଲ ଥାନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ସେଥିରୁ ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ହୁଅନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଆସୁଛି। ତ ଇଏ ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିଶା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆସିଗଲା ମାନେ ସାତ୍ୟାଦି ଭାବ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଆସେ ନାହିଁ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବି ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲା। ଭଗବାନ ବିଲି ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଉଦୁକୂଳରେ, ଯଶୋଦା ମା କେବେ ହେଲେ ପୂରଣ ହେଲେନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିକି କୃଷ୍ଣ ହେଠୁ ଇଏ କଲେ, ସାତ୍ୟାଦି ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସାତ୍ୟାଦି ବାନ୍ଧିଲେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବି ସେ ସମୟ ଟିକେନି ବୃନ୍ଦାବନରେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଟିକିଯିବ।
प्रत्येक तांकर आदेश को पालन करुछन्ति केही तांको आदेश को अवमान्य करि परिबे नाही प्रत्येक तांकर निर्देश अनुसार तांकर अध्यक्षता रे कार्य करुछन्ति ब्रह्म संहिता रे कुहा जायछि सर्व कारण कारण ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण अनादि तांको ऊपर केही आउ नाहांती अनादि आदि गोविंद सर्व कारण सब तेणुक भगवान हेले ईश्वर जिते सब ईश्वर अच्छा परमेश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद शरीर सच्चिद आनंद सच्चिदानंद विग्रह आ कौन समय अच्छी कि से भजन टा गायकी ब्रेक करिया आर मास आर ये संडे पुरुषोत्तम महात्मा कहवा टिके कहवा हरे कृष्ण ये बर्तमान आमर जो चली ये है कौन कौ मास पुरुषोत्तम मास किंतु कर्मकांड कौन कह जाए मल मास कहले एथरे बाहाघर व्रत विधान कौन से यज्ञ कर्म दान भूमि किणा कौन कौन करेंगे ना यहाँ को मल मास करके त्याग करदे तेणुक एटा आपको कह जाए अधिमास आ गोटे कह जाए अधिमास मल मास आउ पुरुषोत्तम मास अधिमास कौथि जोगुरु ना आमर जो आसुची 12 मास रे प्रत्येक मासरु किछि किछि तार दंड प्रमाण अछि सेथुरु बंची बंची 3 वर्ष रे ये आसिकी पड़े तेणु करी एटा को अधिमास वा मल मास कहिकी संसारी लोक त्याग करदेले से मल मास गले कौन ना भगवान विष्णु पाखु गले विष्णु पाखे पालन करता विष्णु ना पाखु गले कांदिले से कहले कौन ना बर्तमान मोर कहीं पति नहांती मो अनाथ सबु मासर जड़े जड़े अच्छा ना ना कार्तिक मास से तो 12 मासर सब अधिष्ठा देवता अच्छा किंतु आंकर कहीं ना तेणुक समस्त अच्छा 12 मासर किंतु आंकर ना तेणुक ये जाकि कांदिले विष्णु कौन गले नहीं गले क्या कृष्ण पाखक गोलक वृंदावन सेठे जाकि कथा कहते से कांदुंती भगवान कृष्ण कहले ए वैकुंठ माने गोलक वृंदावन रे कहीं दुख प्रकाश करन कहीं दुखी रे ना ये दुखी किए ये जनइले भगवान कहले आज ठारू तुमे मोर हल पुरुषोत्तम मास कौन है ना पुरुषोत्तम मास ए मास रे जी व्रत जहा जहा करिवो सब फल दबार अधिकार तुमर माने से फल 1000 गुणा कथा कहुई जहा करिवो दान कर मथुरावास कर भागवत गीता अध्ययन जप जहा जहा करिवो सब अधिक मिलियो तेणुक से खुशी हेले से पुरुषोत्तम मास कथा से वर्णना अच्छी जे पुरुषोत्तम मास किए क्या शुणुंट ना नमिषारण्य सुत गोस्वामी सनक आदि ऋषि मान शुणुंट आउ यही कथाटा को भगवान कृष्ण तांकर पांडव मान शुणुंट वनवास पांडव मान शुणुंट तेणुक आर व्याख्या टी अच्छी बहुत एति जानी जाओ ए पुरुषोत्तम मास अधिमास बा मल मास कहीकि संसारी लोक त्याग करदे किंतु भगवान का नाम जो भगवान चरण जो आश्रित हो गले से पूजनीय हो जाती जमी एकादशी भगवान चरणाश्रित तेणुक एकादशी जमी आम भजन करुचे कि जहाँ करुचे एकादशी पालन करुचे से जमी मुख्य प्रधानी ये सी सबू कि जहाँ जार कामना अच्छी सब पूरण करें पुरुषोत्तम मास तेणुक पुरुषोत्तम मास बहुत लीला अच्छी द्रौपदी लीला बाबद कहुई द्रौपदी केमती पुरुषोत्तम मास आर संडे खाली दिगला तुमको ये पुरुषोत्तम मास किंतु आर संडे बाबद पूरा क्लीयर करी कहवा किए क्या शुणी पुरुषोत्तम मास कथा नमिषारण्य सुत गोस्वामी शुणी आउ नारद शुणुंट क्या ना विष्णु ठारू आउ ये कृष्ण शुणुंट पंचुपांडव युधिष्ठिर बा अर्जुन मान शुणुंट पुरुषोत्तम मास कथा जे पुरुषोत्तम मास कौन कले कौ फल मिले कौ फल मिले अनंत फल जी जहाँ कामना कर पुरुषोत्तम मास पूर्ण हम हाँ
ଦାନ ଦାନ ସବୁ ତ 1000 ଗୁଣା। ଆଉ ଦାନ କର, ଦାନ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଦାନ କରିବ, ଯିବ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ନାନ କରିବ। ଏମିତିକି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଦୀପ ଦାନ ଦିଆଯାଏ। ଆମର ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଗଲେ, କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେମିତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦୀପଦାନ, ସେମିତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଦୀପଦାନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଭଗବତ ଗୀତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ ପାଠ କରାଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ଇଏ 84 ଚୌରାଗ୍ର, ହଁ ସେଇଟା ପାଠ କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତୁମେ ଯଦି କିଛି କାମନା କଲନି, ଭକ୍ତି ହିଁ ମିଳିବ। ତାର ଫଳ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଯଦି କାମନା କଲ, ସେ କାମନା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ବି ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାତ୍ମା ଆର ସଣ୍ଡେରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିକି ସେ କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କହିବା। ଦ୍ରୌପଦୀ କେମିତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସଙ୍କ ପ୍ରତି ନିନ୍ଦା କଲେ, ତାପରେ ସେ କେମିତି ଦୁଃଖୀ ହେଲେ, ତାପରେ କେମିତି ଭଗବାନ କହିଲା ପରେ କଲେ। ଶିବଜୀ କେମିତି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ପତି ବିଲେ କେମିତି 5 ପତି ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ କଥା କହିବା। କଥା ବିଷୟ ଦେବା। जय श्रीमद् भगवत गीता की, संवेद गौर भक्त वृंद की, पुरुषोत्तम मास महा उत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ଆଉ ସେଇଟା ତ ପଚାରି ହଁ କଲ କାହିଁକି? ଭଜନ ତ କଲେ ଭଜନ ତ 5,000 ଟଙ୍କା ପଳେଇଯିବ। हरे कृष्ण। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर वजेन्द्र कुमार, তোমার ইচ্ছায় বিশে সুজন সংহার, তোমার ইচ্ছায় বিষয়ে সুজন সংহার, তব ইচ্ছা মত ব্রহ্মা করে না সুজন, তব ইচ্ছা মত ব্রহ্মা করে না সুজন, তব ইচ্ছা মত বিষ্ণু করে না পালন, তব ইচ্ছা মত বিষ্ণু করে না পালন, তব ইচ্ছা মতে শিব করে না সংহার, তব ইচ্ছা মতে করে না সংহার, তব ইচ্ছা মতে মায়া সুজে কারাগার, তব ইচ্ছা মতে মায়া সুজে কারাগার, তব ইচ্ছা মতে জীবে জনম মরণ, তব ইচ্ছা মতে জীবে জনম মরণ, সমুদ্রে নিপাত দুঃখ সুখ সংগঠন, সমুদ্রে নিপাত দুঃখ মিছে মায়া বোধ জীব
আশেপাশে ফিরে মিশে মায়া মদ জীব আশেপাশে তব ইচ্ছা দিনু কিছু করিতে না পারে তব ইচ্ছা দিনু নিজ বল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া নিজ বল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া তোমার ইচ্ছায় আছে নির্ভর করিয়া তোমার ইচ্ছায় ভক্তি বিনোদ অতি দিন কিঞ্চন ভক্তি বিনোদ অতি তোমার ইচ্ছায় তার জীবন মরণ তোমার ইচ্ছায় তার জীবন তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর ভজেন্দ্র কুমার তুমি তোমার ইচ্ছায় সুজন সমার তোমার হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Jai Gaur Hari Gaur Hari Gaur Jai Gaur Hari Gaur Jai Jai जय हरिनाम संकीर्तन की जय संवेद गौर भक्त वृंद की जय नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण दास प्रमुख ठारू समस्त केमिति लागिला आजिर कथा
ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଏବେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଥର ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। जय श्रीपाद अंतर्यामी दास कृष्ण दास प्रभु की। आज आम जो आलोचना चलता आलोचना चलता कि